জোরে না হলেও একটু আস্তে আস্তে গাওয়ার চেষ্টা করবেন আমার সাথে। বেশি জায়গা নেই গাওয়ার, অল্প একটু জায়গা আছে। মিঠা মিঠা প্যারা প্যারা মেরে মোহাম্মদ কা নাম। আপনি বুকে হাত দিয়ে যদি একবার মন থেকে বলেন মোহাম্মদ, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই মনে হবে মোহাম্মদের চেয়ে মিঠা এবং মধুর কোনো নাম হতে পারে না। একটু গাওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ। মনিটরে আরেকটু সাউন্ড দিলে ভালো হবে। ও মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूद ओ सलाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। और एक तो आवाज, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। खैरुल बशर वो खैरुल वरा वो हम सब की रहनुमा वो। खैरुल बशर वो खैरुल वरा वो हम सब की रहनुमा वो। उस वाणी की राह अमल है, जिंदगी है चराग। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूद ओ सलाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। माशाअल्लाह। मीठा मीठा प्यारा